नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे विकास फ्रेश और न्यू ब्लॉग को आप स्वागत जनावि तो आशा करुँच आप समझ भल थे तो आज तो एवं आम ड्यूटी जुए ना सकाल मोर 6:30 7 ना उठी सब पिला उठिगले तो मास आज आम एंड आसे ऑफिस रू तो आसला कहमी आम के मंथली के खर्च हो कौन आ बाहर के सर्वाइव करें ये केते टका आप बाहर रही सर्वाइव करेंगे गुड़गांव एरिया भितर गुड़गांव दिल्ली एरिया भितर केते टका भितर केमी खर्च कर तो सहीटा मुझे आसला आप जनइबी जाऊँ तो आसला देखा पड़ी वीडियो रोकतु वीडियो देखो लास्ट पॉइंट आप भी सर्वाइव करेंगे कम खर्च ये तो सांग आम ना जस्ट ड्यूटी आसला अरे भाविली मस सरी जाइए कौन पंखा 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 दे पंखा पंखा दे ना साउंड ना साउंड हबनी पंखा दे ठीक ना तो कहते बाहर ना किसी आसनी फोन कौन कर फोन बिकी दे तो आम आसला एक्चुअली मस आम शेष आम हो 6 तारीख मास एंडिंग हो देखिए तो मास एंडिंग स्टार्टिंग 6 हो केते खर्च हो गोटे मसरे टोटाल आम केते खर्च करना स्टार्टिंग आम स्टार्टिंग आम 6 तारीख हो तो स्टार्टिंग रे बोलते चाउल आम जाइला रूम भड़ा हो ना रूम भड़ा नहीं रूम भड़ा इलेक्ट्रिक बिल मिसेक टोटल 9000 केते जाउछ रूम भड़ा हमर जाउछ केते रूम भड़ा जाउछ 4000 नहीं नहीं 4000 रूम भड़ा हम जाउछ 4.5 टका हला आ रूम भड़ा जनका पड़छ 1100 पड़छ एठी पहले एठी इलेक्ट्रिक बिल मासु 1000 जो उठुची जो लाइन इलेक्ट्रिक बिल सही 400 300 800 उठछ एठी मिनिमम 1200 दरता तो एठी टोटल 1200 नहीं रे कौन पिजी रहा कथा कह 6000 निजे भी गोटे कौन 6000 जनका 15 चलिए तो 1500 तापर चाउल फाउल कौन जाऊँ चाउल गोटे पैकेट आम गोटे 900 टका पैकेट 25 दिन जाऊँ से पैकेट गलाटी आउे परिया मोर 100 टका 10 टका तो परिया मुझे देखुँ डेली 10 टका परिया आप देखुँ मुझे डेली 10 टका परिया धरिक आस सप्ताह को 500 मास को नहीं सप्ताह को 200 टका तो सप्ताह को 200 टका नहीं परिया बहुत कम जाऊँ 100 टका हम कम जाऊँ परिया नहीं रे बहुत कम जाऊँ तो पखापाखि आम जाऊँ 50 टका परिया 50 टका पड़ला ये आउ देन तापर रहा सौदा पत्र रहा मैंने पियाज रहा आलू फालू चिकेन ना से चिकेन अलग रही आउ ये जो आलू फालू रहा जो आलू पियाज रहा सेटा रोचे आमर के 5 किलो आम 5 किलो नौ 40 टका 50 टका हो केवल आलू ये 10 टका किलो आलू आउे सेटा जाऊँगी के 2 सप्ताह जाऊँ 5 किलो 2 सप्ताह जाऊँ 5 किलो एपट पड़ा बहुना 2 सप्ताह जाऊँ 5 किलो आउ कौन जाऊँ माछ सी अलग जाऊँ सेटा बोधे जाऊँ 200 टका पाखे 200 टका ये सप्ताह जाऊँ के 50 जनका 40 80 90 100 जाऊँ सप्ताह 100 टका जाऊँ तो सप्ताह 100 टका 3 सप्ताह धरदे ये 3 सप्ताह ना 4 सप्ताह तो 400 टका पड़े नहीं कम जाऊँ 400 टका 300 टका धरदे ये 300 टका आम गला जनका आम गला जो नॉनवेज गला आमर गोटे सप्ताह 100 टका 400 टका पड़ा नॉनवेज ये हाँ तापर सौदा पत्र पड़ेगा आमर के सी पड़ेगा आमर 200 टका ना 200 टका 300 टका जीव ये 400 3 700 गला गैस जाऊँगी आमर के खर्च होची 500 टका होची गोटे मासरे 5 थर पूरा तो 500 होची ये तो ये टोटल के 1500 ना 1500 है आउ पनीपरिया जहाँ सी टोटल 500 होची टोटाल मिनिमम 2000 खर्च 2000 खर्च माने केवल परिया पत्र सौदा पत्र मिसेकी नॉनवेज मिसेकी टोटल 2000 ना तो जन गाँव में पड़े 500 टका जनका 500 टका आपर भी से भर मिलमिकर तरकारी होती से भर कि माने आईंस कम ना ये सप्ताह 4 थर आईंस हम हम ये
ଆଉ ଦେନ୍ ତାପରେ ଯାହା ବି କିଛି ମିଳିମିକର ହେଉଛି କୋବି ମଟର ତରକାରୀ ଯାହା ବି ସେଇଟା ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଆମର ଏଠି। ଆଉ ତାପରେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ତ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମର ହେଉଛି ଏଠି ଜଣକା ଟୋଟାଲି 600 କି 700 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆଉ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଯାଉଛି ଟୋଟାଲି ମିଶିକି କହିବା ଜଣକା 2000 ଟଙ୍କା ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଖାଇବା ଟୋଟାଲି ଯାଉଛି 2000 ଟଙ୍କା ଏଠି ସମୁଦାୟ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଜଣକା 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଠି। ଭାଇ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁଛୁ ଆମର ଗୁଡ଼ଗାଁରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁଛୁ 2000 ଟଙ୍କା ସର୍ଭାଇଭ୍ଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ସତେ ଆସିକି କ'ଣ କହୁଥିଲା ଏଠି ତୁମେ କେମିତି ଏତେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ଏଠି ଏତେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଏତିକି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ 700 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁଛୁ 1000 ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ 1000 ନେଉଛୁ ଏଠି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବାହାରୁ ଗଲୁ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଭାଇ ସେଇଟା ଅଲଗା ଅଛି ଏଠି ଟୋଟାଲି ମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଆମର ଖାଲି ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି କହିଲେ ଏଠି। ଆଉ ଅଧିକ ନା କମ୍ କିଛି ଯାଉନି ବାସ୍ 2000 ଆମେ ଯାଉଛି କହିଲେ ଏଠି ମାନେ କେତେ କମ୍ ଯାଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମର ଏଠି ମାନେ ନା କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଏତେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଏଠି। ହଉ ଯାଅ ଟିକେ ନେଇକି ଆସ କ'ଣ ଖାଇବା କ'ଣ ଏଇ ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ଏଇଠି କ'ଣ ଆସା ନେଇକି ଟିକେ ତୁମର ଟିକେ ମାନ ତୁମ ଟିକେ ଏଇଠି ଟିକେ ବନେଇକି ଆସ ନା ନା ଆଉ କିଛି ଅଣାଯିବନି କିଛି ଆଉ ଫିଲହାଲ ଆରେ ଚୁଡ଼ାଟା ମୁଁ ଯାଉଛି ଚୁଡ଼ାଟା ଫେରେଇବା ଯାଉଛି ଏଠି ଚୁଡ଼ାଟା ହେଉଛି ଫେରେଇବା ପାଇଁ ଚୁଡ଼ାଟା ଯଦି ତାକୁ ଫେରେଇଦେବି 20-30 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ସେ 20-30 ଟଙ୍କା କେତେ ଆଣିବ ଆଉ ଆସିନି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ କୁହା ହଉଛି ବୁଝିଲ ଆମର ଏପଟେ ସାଲି ଅଛି ଆମ ସାଲି ମାନେ ଆସିନି ଏଠି ଭାଇଙ୍କ ସାଲି ଆସିନି ବୋଲି ଆମର ତ ସାଲି ଆସିନି ଆପଣ ତମ ତ ଆସିବ ଏଠି ଆମର ତ କିଛି ଆସିନି ବୋଲି କିଛି ଏଠି ଆମର ଆଉଛି ବାଟରେ ଆଉ ଯାହା ତ ଫାଇନାଲ ଏଇ ଦେଖ ଆମ କେତେ ଏଇ ଦେଖ ଏତିକି ପରିବା ମୁଁ ଯିବ ଏଇନା କେତେ ସପ୍ତାହେ 2 ସପ୍ତାହ ଯିବ ଏତିକି ପରିବା ଏତିକି ସଉଦା ପତ୍ର ପନିପରିବା ଇଏ ଯିବ ଆମର ପାଖାପାଖି ଆମର 2-3 ସପ୍ତାହ ଭଳିଆ ମାନେ ମାସ ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମର ହେଇଗଲା ଏଠି ଘରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ପୁରା 2000 ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଠି ଆଉ କିଛି କିଣା ଯିବନି କିଛି ଆଉ ବାସ୍ ଏଇ ଆମର ହେଇଗଲା ଏଇ ତ ହେଇଗଲା ଆମର ଦୋକାନ କିଛି ଆଉ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚୁଡ଼ା ପଡ଼ା ଟିକେ ଫେରେଇବୁ ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆଣିଛି ଭାରି ଖରା ଚୁଡ଼ା ଏଠି ତ ଫିଲହାଲ ଏବେ ଯାଉଛି ବାହାରୁ ପେଟା ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ପଡ଼ା ଟିକେ ଫେରି ଦେଇକି ଆସିବି ଟିକେ ଏଠି ତ ଆସିଲା ସେ ଚୁଡ଼ା ଫେରି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମିଳିଯିବ ଟିକେ ସେ ଚୁଡ଼ା ଫେରିକି ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।